नमस्कार अन्वेषण आउ एक नुआ अध्याय आपण स्वागत करुछि मु गोपीकृष्ण विश्वाल। इतिमध्य 2024 मसीहार ओडिशा विधानसभा निर्वाचन शेष होइछि। फलाफल आसी सारी कहवा अनावश्यक जे निकट अतीत एभली प्रतिद्वंदितामूलक निर्वाचन प्राय ओडिशावासी देखि नथिले, जोटा कि ए वर्ष दृष्टिगोचर होइछि। प्राय प्रतिटी सीट्रे बहुत क्लोज कंटेस्ट, बहुत क्लोज फाइट देखा मिलता। सबु परे भारतीय जनता पार्टी संख्यागरिष्ठ दल भाव में सरकार गठन करने को जाउछि एवं दीर्घ 25 वर्ष पर विजु जनता दल सरकार रु अपसारित होइछि। कांग्रेस दल मध्य निजर शक्ति किछि मात्रा रे बढ़ाइबारे सक्षम होइछि। तेबे आजिर भिडियो रे आमे आलोचना करिबा एई निर्वाचन फलाफल को नहीं किछि रोचक तथ्य। सबुठु क्लोज फाइट केउठी हला, अर्थात केउ सीट्रे विजय व्यवधान सबठारु कम, एपरिकी नोटा ठारु मध्य कम व्यवधान रे प्रार्थी विजयी होइछन्ति। एभली भाव में कहि परिबा जे से माने हारु हारु जीति जाइछन्ति। शेष मुहूर्त पर्यंत मध्य उभय पक्ष को जणा नथिबो जे किए जितिबो बा किए हारिबो। जेमिति भाव में आमे देखि थाउ कि सरपंच निर्वाचन रे, वार्ड मेंबर निर्वाचन रे अल्प केते गोटी भोट जितिबा हारिबा निर्णय होई थाए। ठीक से भली भाव में ए वर्षर विधानसभा निर्वाचन रे मध्य अल्प केते गोटी भोट रे जितिबा हारिबा निर्धारण होइछि। तेणु आसंतु आ डेरी न आरंभ करिबा आजिर भिडियो एवं जानिबा सेई 12 जन विधायकक विषय रे जो माने कि ए वर्ष सबुठारु कम भोट व्यवधान रे विजय लाभ करछन्ति। आम तालिकार नंबर 12 रे अछन्ति कोरापुट जिलार पटांगी निर्वाचन मंडली विधानसभा को निर्वाचित होइथिबा प्रार्थी रामचंद्र कदम। से भारतीय जातीय कांग्रेस प्रार्थी एवं निर्वाचन रे हरैछन्ति विजु जनता दलर प्रार्थी प्रफुल्ल पांगी को। विजय व्यवधान थिला मात्र 1919 खंड भोट। एटी उल्लेखयोग्य जे सही निर्वाचन मंडली रे 6420 खंड भोट नोटा को जाइछि। तेणु चिंता करंतु जदि नोटा एते परिमाण रे भोट पाई नथांता ताहले फलाफल आहुरी केते रोमांचक रही थांता। आम तालिकार जे 11 नंबर रे अछंती से होछंती भद्रक जिलार चांदबाली विधानसभा आसनरू विधानसभा को निर्वाचित होइथिबा विजु जनता दलर प्रार्थी व्योमकेश राय। तेबे शेष मुहूर्त पर्यंत छकापंछा जारी रहिथिला एवं शेष मुहूर्त रे मात्र 1916 खंड भोट रे व्योमकेश राय मनमोहन सामल को परास्त करथिले। एबे आम तालिकार 10 नंबर रे अछंती कंधमाल जिलार बालीगुड़ा विधानसभा आसनरू निर्वाचित होइथिबा विजु जनता दलर प्रार्थी चक्रमणि कंवर। से निजर निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस दलर उपेंद्र प्रधान को मात्र 1671 खंड भोट रे पराजित करथिले एवं एटी उल्लेखयोग्य जे विजय व्यवधान मात्र 1671 खंड भोट होइथिला बेले सेठारे नोटा को 2606 खंड भोट प्राप्त होइछि। एबे आम तालिकार 9 नंबर रे जे आछंती से हेउछंती संजीव कुमार मल्लिक, जे कि भद्रकर भंडारी पोखरी आसनरू विजु जनता दलर प्रार्थी हिसाब रे विधानसभा को निर्वाचित होइछंती। से कांग्रेस पूर्वतन सभापति, पूर्वतन मंत्री तथा हेवीवेट निरंजन पट्टनायक को मात्र 1551 खंड भोट रे परास्त करछंती। आम तालिकार 8 नंबर रे अछंती कटकर नियाली विधानसभा आसनरू भारतीय जनता पार्टीर प्रार्थी हिसाब रे विधानसभा को नवनिर्वाचित होइथिबा छवि मल्लिक। से निजर निकटतम प्रतिद्वंदी तथा पूर्वतन विधायक विजु जनता दलर प्रमोद कुमार मल्लिक महोदय को मात्र 1452 खंड भोट रे परास्त करछंती। नंबर 7 रे अछंती पाटनागढ़ विधानसभा को निर्वाचित होइथिबा बीजेपी पूर्वतन सभापति तथा पूर्वतन मंत्री पाटनागढ़ राजा कनकवर्धन सिंह देव। से निजर निकटतम प्रतिद्वंदी पूर्वतन विधायक सरोज कुमार मेहर, जे कि बीजेडी विधायक थिले, तांकू मात्र 1357 खंड भोट रे परास्त करथिले। एवं एठारे उल्लेखयोग्य जे पाटनागढ़ रे नोटा 2460 खंड भोट प्राप्त होइतिला। नंबर 6 रे आउ एक गुरुत्वपूर्ण आसन रही जहाँकि झारसुगुड़ा जिलार झारसुगुड़ा विधानसभा आसन। सेठारे सिटिंग एमएलए बीजेडी दीपाली दास को, जे कि स्वर्गत नवदासंकर झील, से दीपाली दास को भारतीय जनता पार्टीर टंकधर त्रिपाठी परास्त करिसेंती। जदिओ परास्त करिसेंती किंतु भोट व्यवधान रही मात्र 1333 खंड भोट। एठारे उल्लेखयोग्य जे सेठारे पाखापाखि 1300 भोट नोटा को मिली। नंबर 5 रे अछि बालेश्वर जिलार सोरो विधानसभा आसन। एठारे बीजेपी प्रार्थी होइथिबा परशुराम धड़ा को बीजेडी प्रार्थी होइथिबा माधव धड़ा परास्त करिसेंती मात्र 802 खंड भोट रे। नंबर 4 रे आसुछि भद्रक जिलार वासुदेवपुर निर्वाचन मंडली। एई वासुदेवपुर निर्वाचन मंडली रे प्रतिद्वंदिता करुथिले सिटिंग एमएलए तथा
ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀଳମଣି ରାଉତରାୟଙ୍କର ନାତି ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟଶ୍ରୀ ରାଉତରାୟଙ୍କର ପୁତ୍ର ବିଷ୍ଣୁବ୍ରତ ରାଉତରାୟ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ତରଫରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଅଶୋକ କୁମାର ଦାସ ଏବଂ ଶେଷରେ ଅଶୋକ କୁମାର ଦାସ ମାତ୍ର 631 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ରେ ବିଷ୍ଣୁବ୍ରତ ରାଉତରାୟଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଆସନରେ 555 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ ନୋଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଆମ ତାଲିକାର ସବୁଠାରୁ କ୍ଲୋଜ୍ କଣ୍ଟେଷ୍ଟର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ନୟାଗଡ଼ ବିଧାନସଭା ଆସନ, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିଲେ ବିଜେଡ଼ିର ତୁଙ୍ଗ ନେତା ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଥିଲେ ବିଜେପିର ପ୍ରତ୍ୟୁଷା ରାଜେଶ୍ୱରୀ ସିଂ। ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣି ହେଉନଥିଲା କିଏ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ଶେଷରେ ମାତ୍ର 439 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ରେ ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ ମହୋଦୟ ପ୍ରତ୍ୟୁଷା ରାଜେଶ୍ୱରୀ ସିଂଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଆସନରେ ନୋଟାକୁ 964 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ ମିଳିଥିଲା। ତାଲିକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ନାମ ଜଳେଶ୍ୱର। ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିର ଆଉ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପାତ୍ର ମହୋଦୟ। ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଥିଲେ ବିଜେପିର ବ୍ରଜମୋହନ ପ୍ରଧାନ। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାମୂଳକ ନିର୍ବାଚନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପାତ୍ର ମହୋଦୟ ମାତ୍ର 319 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ରେ ନିଜର ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ 872 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ ନୋଟାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏବେ ଆମ ତାଲିକାରେ ସବୁଠାରୁ କ୍ଲୋଜ୍ ଫାଇଟ୍, ସବୁଠାରୁ ଅଳ୍ପ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜୟ ପରାଜୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିବା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ନାମ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତାହା ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ଏହି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବିଜେଡ଼ିରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପୂର୍ବତନ ମେୟର ତଥା ସିଟିଂ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା। ସାମ୍ନାରେ ଥିଲେ ବିଜେପିର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ। ଉଭୟଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଖୁବ୍ ଶୀର୍ଷରେ ଥିଲା, ଯାହାକି ଫଳାଫଳରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି କାହାରିକୁ ବାଟ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ ଏବଂ ଫାଇନାଲି ମାତ୍ର 37 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ରେ, ଯେଉଁଟାକି ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ଏଠୁ ଅଧିକ ଭୋଟ୍ରେ ଜୟ ପରାଜୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ, ମାତ୍ର 37 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ ବିଜେଡ଼ିର ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରତିଟି ଭୋଟ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କି ପ୍ରତିଟି ଭୋଟ୍ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଏହି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 690 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ ନୋଟାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ଏହି ଥିଲା ଚଳିତ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଅତି ଅଳ୍ପ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିବା 12 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତାଲିକା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ହୋଇଥିବ, ଉପାଦେୟ ହୋଇଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବକ ଭୋଟ୍ ଦାନ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସାଧୁବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।